Ma'am, ikaw na lang yung iniintay. Po? Ikaw na lang yung inaantay. Nandiyan na sila lahat. Good morning guys. Ito na naman, bayan na naman tayo. Time check, alas 5 na guys. Late na tayo lumabas. May first booking tayo guys. Papuntang International Agoncillo Street sa Malate guys. Dito lang sa malapit sa amin. So yung fare nya guys 334. So ayun, kunin na natin to, baka i-cancel pa. First booking natin to guys. Let's go. So what's up guys? So andito na tayo sa pick up location guys. Tawagan natin yung passenger natin. Hello po, good morning po. Dito na po ako ma'am sa labas. Okay ma'am. Ma'am, ikaw na lang yung iniintay. Po? Ikaw na lang yung inaantay. Nandiyan na sila lahat. Ganun talaga ma'am pag nag-a-apply. First day ko pa lang pati ngayon ko yan. Mag-try. Ay, pray ka lang ma'am na magiging yan sa'yo. Mapupunta yan sa'yo. Kailangan talaga nakaputi, no? Yun nakikita ko kuya, nakaputik yan. Nagputik din ako. Ganyan, gaya na lang. Thank you po. Ay, salamat ma'am. Ingat kuya. Good luck ma'am.